Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jemaah, oh jemaah, makan Indomie pakai ikan gabus, beli teh poci jangan dibungkus, biar silaturahmi jalan terus. Ayo ngaji di MMJ terus. Mantan siapa tadi? Jamaah, oh jamaah, dari Kalimantan ke kota Jambi, nginepnya di Hotel Bintang 5. Semoga kita para pecinta Al-Quran, para pecinta Nabi, dan para pecinta ulama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin mukarramin, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua, khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Mukarram Bapak Kiai Haji Dedi Iskandar. Mari kita doakan beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan zahir dan batin, Allah mudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, dan mudah-mudahan Allah berikan senantiasa keberkahan untuk keluarganya, Allah berikan keberkahan atas ilmu-ilmunya, dan Allah berikan keberkahan atas keturunan-keturunannya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati juga Sohibul Majlis Bapak Haji Nur Hadi beserta keluarga, para asatidz Al-Mukarram Bapak Ustadz Subhan, Al-Mukarram Bapak Ustadz Muji, dan para asatidz yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Juga yang sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat, Bapak Haji Hartono, Bapak Ketua RT dari RT 17 sampai RT 20, juga pada orang-orang tua. Mari kita doakan semuanya, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kesehatan zahir dan batin, Allah sehatkan badannya, Allah sehatkan jasmaninya, juga semoga Allah mudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, dan semoga Allah berikan keberkahan selalu dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Segenap yang saya hormati jamaah majelis Malam Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pun mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan kita semua hadir malam hari ini Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sehatkan zahir dan batin kita, Allah mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat kita, dan semoga Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keturunan-keturunan kita Allah jadikan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik inayahnya kepada kita semua, yang alhamdulillah pada malam Jumat ini, malam Sayyidul Ayyam ini, kita masih diberikan kesehatan sehingga mampu melangkahkan kaki dan duduk bersama di majelis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi, bersilaturahmi, juga mendoakan daripada orang-orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Semoga orang-orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan zahir dan batinnya, Allah cukupkan segala kebutuhan hidupnya, dan Allah berikan keberkahan selalu dalam kehidupannya. Dan semoga orang-orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah, semoga Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya menjadi makam radah min riyadil jannah. Amin ya. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah keribahan junjungan kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur, yang telah membawa dari kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang ini. Semoga kita semua kelak di yaumil akhir mendapat syafaat uzmah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah majelis malam Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa acara kita akan kita awali dengan pembukaan, kemudian akan dilanjutkan dengan pembacaan tawasul. Insyaallah akan dipimpin langsung oleh guru kita Mukarram Bapak Kiai Haji Dedi Iskandar. Kemudian untuk pembacaan suratul Yasin insyaallah akan dipimpin oleh Mukarram Bapak Ustadz Subhan, dan untuk pembacaan tahlil tahmidnya insyaallah akan dipimpin oleh Mukarram Bapak Ustadz Muji. Dan sebagaimana jadwal malam ini insyaallah kita akan isi dengan kajian kitab suratul Yasin yang akan dibawakan oleh guru kita Mukarram Bapak Kiai Haji Dedi Iskandar. Kemudian acara akan ditutup dengan doa oleh Bapak Mbah Agung Swediat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira ila akhiril ayat. Shadaqallahul aliyyul adzim. Hadratul muhtaramin, para masyaikh, para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, pemuka agama, bil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan Sahibul Majlis Bapak Haji Nur Hadi beserta keluarga yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Ustadz Syarifuddin, Bapak Ustadz Uzi, Bapak Ustadz Subhan, Bapak Haji Hartono, Bapak Haji Naim, Bapak Mbah Sudiat, apa tadi namanya lupa namanya, Bapak Mbah Suwediatmo, Bapak Haji Idris. Mari kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semuanya selalu dan senantiasa diberikan barokah, dipanjangkan umur, sehat jasmani dan rohani, dimudahkan berbagai macam urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Bapak, saudara hadirin jamaah majlis malam Jumat
yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tidak terasa pada saat ini kembali kita duduk di majlis malam Jumat dalam rangka bermunajat kepada Allah buat diri kita, buat orang tua kita, buat guru-guru kita, buat rekan-rekan kita, buat seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama, mereka semua diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokah ilmunya, barokah rizkinya, barokah umurnya, barokah keluarganya, barokah anak-anaknya, barokah usahanya, barokah jalan usahanya. Orang tua kita, guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita bermunajat kepada Allah, mari kita bertawassul kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada orang-orang soleh, kepada aulia-aulia Allah, pada para ulama. Mudah-mudahan munajat kita, doa kita, tahlil kita, pembacaan surat Yasin kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Khalilallah, Assalamualaikum ya Safwatallah, Assalamualaikum ya Sayyidal Anbiya'i wal Mursalin, Assalamualaikum ya Imamal Mujahidin, Assalamualaikum ya Khataman Nabiyyin, Assalamualaikum ayyuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya awliya Allah, Assalamualaikum ya nuqba, Assalamualaikum ya nutaba, Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Astaghfirullahaladzim, 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 min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Liridwa'illahi ta'ala. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل البيت الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وثم لذتنا بالهدر عليه السلام ولذتنا بالإله عليه السلام وثم لذتنا بالله إبراهيم عليه السلام ولعذرتنا بالله داود عليه السلام ولعذرتنا بالله موسى عليه السلام ولعذرتنا بالله سليمان عليه السلام ولعذرت ذو القرنين عليه السلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسمارة قد بربني والعارفين سومدني سلطان أولياء وتاج الأسفياء سيدنا سيدنا أبو القادر الزيلاني قدس الله سره ونور ضريحه وأصوله وفروعه وعن سلسلته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسمارة جميع أولياء الله في بلدة إندونيسيا Manasonilah Roti Wali Songo Wasimrodin Saya Sultan Maulana Syedin Banten Saya Sultan Maulana Yusuf bin Maulana Syedin Banten Saya Sultan Maulana Mansur Cigaduit Saya Sultan Sarabidayatullah Cirebon Saya Sultan Najatul Qabi Cirebon Wasimrodin Cek Nemes Gandasari Pamaragan Cirebon Wasimrodin Syekh Guru Karawang Wasimrodin Roti Jabar Sodik Wasimrodin Abdul Jabar Wasimrodin Syekh Fatah Karawang Wasimrodin Pangeran Cakrawana Ketujuan Wasimrodin Hadrati وَيُسُولِهِمْ وَبُرُونِهِمْ وَعَلِي سِلْسِلَاتِهِمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لَهُمْ وَيَرْحَمُهُمْ وَيُعْلِي دَرَجَاتِهِمْ بِالْجَنَّةِ وَيَنْفَعُونَ بِأَسْرَارِهِمْ وَأَنْوَارِهِمْ وَعُلُومِهِمْ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم على جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ونخصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمن شيخ مشايخنا ولمن اجتمع هاهنا بالسبب ولأجله. Sebutin arwahnya masing-masing. Wasumma Rasul Haji Kemdel Wasumma khususan Wasumma khususan Hadikan terhadap sekian Wasumma Rasul Al-Mahmah Jahun Nabi Wasumma Rasul Wasumma Rasul Diri Minasana Wasumma Rasul Wasumma Rasul Wasumma Rasul Wasumma Rasul Wasumma Rasul Wasumma Rasul غفر الله لهم ذنوبهم واستر عيوبهم واجعل جنة مسواهم وأعدل ثوابهم في الجنة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan mujizatnya suratul Fatihah, dengan karomahnya suratul Fatihah, dengan asrarnya suratul Fatihah, dengan keagungnya suratul Fatihah, kita yang pertama kita niatkan buat orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita, buat orang tua kita, buat ibu bapak kita, buat mertua kita, buat guru-guru kita semua yang masih hidup. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan dalam kehidupannya, berkah keluarganya, berkah rumah tangganya, berkah anak-anaknya, diluaskan rezekinya, dimudahkan berbagai macam urusannya. Buat orang tua kita, ibu bapak kita, mertua kita, guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah, ya Allah, ampunlah dosa mereka ya Allah, maafkan segala kesalahan mereka ya Allah, berikanlah nikmat kubur buat mereka ya Allah, angkat siksa kubur mereka ya Allah, angkat derajat mereka ya Allah, berikanlah yang terbaik di sisimu ya Allah, jadikanlah makamnya salah satu di antara taman-taman surgamu ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada yang kedua, mudah-mudahan dengan asrarnya Fatihah, dengan keutamaan suratul Fatihah, mudah-mudahan jikalau ada rekan kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita yang sedang sakit, ya Allah, angkatlah penyakit mereka ya Allah, berikan kesembuhan seperti sedia ya Allah, bisa bersilaturahim dengan kita ya Allah, bisa beraktivitas kembali ya Allah, apapun bentuk penyakitnya ya Allah, penyakit yang ringan maupun penyakit yang berat ya Allah, penyakit zahir maupun penyakit batin ya Allah, berikanlah kesembuhan ya Allah, berikanlah kesehatan ya Allah, berikan keafiatan ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang selanjutnya mudah-mudahan dengan asrarnya Al-Fatihah, dengan karomannya suratul Fatihah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala buat diri kita yang sedang usaha, mudah-mudahan usahanya dimajukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang dagang, mudah-mudahan dagang dilariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang berbisnis, mudah-mudahan bisnisnya digolkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya perusahaan, mudah-mudahan perusahaannya disukseskan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan kemajuan oleh Allah. Wabil khusus buat PT Nur Albian Abadi dan PT Trikarya, mudah-mudahan barokah, sukses, maju. Buat kita yang punya hajat, kita punya keinginan kita, punya maksud dan tujuan kita, mudah-mudahan semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum bekerja, mudah-mudahan segera dapat pekerjaan ya Allah, segera dapat pekerjaan ya Allah, segera dapat pekerjaan ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna. Terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita khususkan Fatihah ini buat guru kita yang berada di Wasilatul Huda, Bapak Kiai Haji Adip Anas Nur. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi santri-santrinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi rumah tangganya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa bisa memimpin kita selaku santri-santrinya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka minal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا لا نضحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما
أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم وإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي ألا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتيت من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية له الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ولا يكن له ولي نسله منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلكه يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلقكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يعلمون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون فلا يستطيعون توشية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين واعبدوا لي هذا صراط مستقيم ولقد
من قبلهم كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط وأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشرع ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند منذرون فلا يسوق قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو رسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وإن عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما بأنفسكم فاكتبوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويهدي من يشاء والله على كل شيء قدير آمن رسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أنظر ذكري واعلم أنه لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي لا إله إلا الله 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 ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, amma ba'du. Para jamaah Majelis Malam Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah, kembali kita duduk bersama, kembali kita bermuazahah bersama, kembali kita membaca surat Yasin bersama, kembali kita membaca tahlil tahmid bersama. Mudah-mudahan semua pahala
kita persembahkan buat orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan barokah buat kita semua. Amin ya rabbal. Kemudian sholawat teriring salam takzim, mari kita limpah curahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Rasul, dirindukan sama Rasul, dicintai sama Rasul. Insya Allah kita dibangkitkan, nanti berjumpa dengan Rasul, berada di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, zikir sudah, baca yasin sudah, tadarus hadarat sudah, tawasul sudah, tinggal kajian kurang lebih 15 menit. Ngaji gak usah lama-lama, yang terpenting ngopinya lama. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita masih membahas tentang makhluk yang berada di belakang Jabal Qom. Kita teruskan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka. Apa pertanyaannya Rasulullah kepada mereka? Wa sa'altu anhum hal tajra'una. Aku bertanya kepada Rasul anhum tentang mereka. Hal tajra'una, apakah engkau menanam? Qalu, mereka menjawab, na'am, iya ya Muhammad. Najra'u, kami bercocok tanam. Wa nusallimu ilallah, akan tetapi pekerjaan mereka, perbedaan mereka dengan kita amat sangat berbeda. Ketika mereka sudah bercocok tanam, setelah mereka menanam padi, setelah mereka menanam palawija, setelah mereka menanam gandum dan lain sebagainya, wa nusallimu ilallah, kemudian kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mereka, Pak, yakin dengan Allah Subhanahu, yakin dengan sesama manusia, yakin dengan kawan-kawannya. Dan kita nanam pepohonan, kalau nggak dipagar pasti habis. Jangankan nggak dipagar, dalam pagar pun mangga habis. Belum mateng aja sudah habis. Dirujak sama siapa? Parman. Sama Parman buaran. Tertuju ngomong. Orang posting rujaknya tertuju. Kejam itu, tidak marah. Fitnah lebih kejam tuh daripada yang lebih fitnah. Oh saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita dijagain, Pak, kalau kita ada yang jaga, kenapa? Karena takut habis. Kalau sudah mau panen pasti dijaga terus, betul? Kenapa? Nggak ada rasa saling percaya, nggak ada rasa aman. Kenapa? Karena masih banyak orang yang tidak pernah memperhatikan orang lain, yang tidak menjaga keamanan orang lain. Itu kita nih. Padahal kita subhanallah telah diberikan Rasulullah, telah diajarkan oleh Rasulullah dengan kitab Al-Quran bagaimana cara bergaul dengan baik, bagaimana cara menghormati dengan baik, bagaimana menghormati tetangga, bagaimana menjaga hak tetangga, diajarkan oleh Rasulullah. Tapi kita sendiri yang melanggar ajaran Rasul. Mereka berbeda, percaya mereka, nggak ada yang ngambil. Maka mereka setelah bercocok tanam, wa nusallimu ilallah, diserahkan kepada Allah Subhanahu. Ini airnya tak ada hujan nih, Pak, betul? Airnya tak ada hujan. Nah kalau airnya nggak ada hujan, kita ngalirin, betul? Kalau kita nggak jaga setiap hari, banjir, rusak. Nggak ada air, rusak. Ini airnya mungkin tak ada hujan. Oh saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sampai kapan dia menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ila waqtil hasadi, sampai waktu panen. Ketika sampai waktu panen, baru mereka datang lagi ke ladangnya. Kapan? Fa'idha kana waqtul hasadi fanadhabu ilal itfiaqi wa najma'u fi makanin wahidin
wa na'ti minhu qadara ma nahtaju ilaihi wa nukhalliyal baqi hunnak. Maka ketika datang waktu panen, kami kompak, kami bersepakat untuk memanennya. Setelah kami kompak untuk menuai, wa nujma'u, dan kami mengumpulnya bi makanin wahidin, pada tempat yang satu tempat. Kalau zaman dulu ada lumbung padi, betul ya. Kalau dulu kan punya lumbung tuh, ini bukannya lumbungnya bukan lumbung masing-masing, tapi lumbungnya lumbung satu desa, lumbungnya lumbung satu kecamatan, lumbungnya lumbung satu kabupaten. Nah kalau sekarang hasil kita simpan ke lumbung padi, hilang Pak, dibawa digarong, bawa garong. Hati-hati zaman sekarang. Mereka itu sama-sama percaya, disumpulkan di satu tempat. Kemudian tatkala mereka mau memanfaatkannya, mengambil sekedar kecukupan saja. Kira-kira 4 bulan itu cukupnya berapa? 1 kintal umpamanya, dia ambil 1 kintal. Cukup nggak 1 kintal 4 bulan? Hah? Nggak cukup. Tukang makan begitu nggak cukup. Emang dilihat perutnya. Iya, kalau di mana-mana tukang makan perutnya belum tentu tukang makan perutnya gede. Ada orang nggak makan perutnya namanya busung. Nah itu yang kita tanyakan. Digantian dia. Iya udah dibalas kontan langsung Pak. Yang satu ngunduh mangga, yang satu banyak makannya. Jelas sudah satu beres ya. Nggak ada lagi dendam nih. Beres. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mereka gak banyak makan Mbak. Kalau kita banyak makan, bentar-bentar makan, bentar-bentar makan, bentar-bentar liwet. Ya kemarin pakai peda, kemarin pakai daging, pakai ikan entong. Gabus pucuk. Oh, kita begitu. Kalau mereka secukupnya lah sekedarnya. Nah, kalau mereka itu, kalau Rasulullah itu makanlah sesudah lapar, berhentilah sebelum. Kalau kita dibalik, makanlah sebelum lapar, berhentilah sesudah kenyang. Makanya terus akhirnya akhirnya BAB, berarti ngerepotin orang kan begitu. Saya nggak ngomong siapa-siapa, ngomong pribadi aja ini. curhat. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nati minhu ma nahtaju ilaihi. Kami datang minhu darinya qadara ma tahtaju, hanya sekedar kebutuhan kami. Kemudian monokhalli baqi hunaka, kemudian kami simpan lagi di tempat yang sama. Bareng-bareng ngambilnya, bareng-bareng naruhnya lagi. Subhanallah, kompakan, nggak ada nyulis setar, nggak ada. Ayo duluan nah, kalau nggak duluan kita nggak kebagian nih, dikit lagi udah mau habis entongnya. Enggak begitu. Mereka tuh bareng subhanallah. Itu makhluk yang ada di jabal, di belakang jabal. Oh, ditanya oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala alaihi salam, hal fikum an'am? Apakah di dalam kami itu ada binatang ternak? Kalau mereka menjawab, na'am, ada ya Muhammad. An'amuna bis sahra. Binatang ternak kami ada di lapangan, ada di Sahara. Enggak kami angon, enggak. Dilepas begitu dia Sahara, dilepas di lapangan. Lepas kayak di kita nih, dilepas tuh sapi. Itu dia berarti udah percaya diri banget tuh. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai berak di mana-mana. Berak di jalan. Itu contoh tuh yang menculik sapi itu. Dilepas terus sapinya. Dia percaya tidak akan hilang. Aduh ini dilepas, dia di padang rumput. Dilepas. Dia enggak diaman dia. Enggak dijagain. Enggak ada yang ngambil, Pak. Lagi kita kalau nggak dijagain, ayam nggak pulang aja 1 malam dari kandang gitu. Tahu ayam siapa tahu? Kalau 1 hari, kalau 2 hari nggak nengok, pokoknya yang ketiga potong. Di mana? Pos ronda. Beres. Ada yang ngaku tuh. Mereka enggak. Oh berarti mereka itu sudah benar-benar satu hati, satu jiwa. Nah, mudah hati-hati nih, ya. Kalau nemu ayam tuh nggak pulang, miara kagak, tapi nggak pulang-pulang. Ada di tempat kita, itu bukan milik kita, milik orang lain. Jangan dihitung hari, ini hitung hari. Sehari, 2 hari nggak pulang, milik pribadi. Panggilin teman-temannya. Ayo mau makan enggak? Ayo. Ada apanya? Nah, punya ayam.
pengalaman berarti itu. Hah? Punya siapa? Punya kita. Kenapa? 3 hari enggak pulang. Udah diumumin di masjid. Oh, makanya diumumin di masjid. Nah, kalau nemu sesuatu diumumin di masjid. Yang beritain ketua DKM. Siapa yang kehilangan ayam? Silakan hubungin Jenal. Contoh. Jangan begitu. Iya tuh, kata aki-aki solusi. Potong ayamnya, tawarin orangnya, ajak makan bareng. Ini solusi aki-aki nih. Pengalaman solusi aki-aki. Undang tuh. Kan sekarang ayam banyak yang Bandung ya. Ayam yang nakal, betul ya. Mencrok di mana-mana, betul. Berak di mana? Kita potong. Ini yang ngajarin dia nih. Itu bener enggak bener nih. Potong ayamnya, ajak makan. Nanti kalau ayam ini ayam siapa? Baru ayam lu kali gua potong. Nih ajaran enggak bener. Boleh. Bisa diturutin, gak usah. Ya udah, mau marah gimana dia orang ikut makan? Marah dia ikut makan, nggak marah dia, cuman diongkol aja. Ya, gak usah ya. Lihat ya, jangan sedikit. Yang nanggung siapa? Ini jangan begini, ini jangan diikutin nih, takutnya ngaji kemarin begitu. Awas nih, itu bukan saya tuh, mau ngaji nih, kalau saya mah nggak boleh. Ya, umumin dulu di masjid, nemu ayam, warnanya apa, begini bla 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 bla, udah umumin di masjid. Kalau apa nih orang mau ayam aja umumin di masjid, harus umumin di masjid. Tapi habis umumin di masjid kayak nengok, bayar dulu dong makanannya, nggak boleh. Saya beli makanan itu habis 15.000. Silakan. Kali 15.000, habis makanan habis 70.000, kata tukang ayam, lu aja buat lu ayam 10.000 gitu. Itu mereka enggak. Kambingnya, sapinya, untanya ditaruh di sohoro, ditaruh di tempat lapang. Enggak ada yang jaga. Kenapa? Karena saling percaya diri, nggak pernah ngambil hak orang lain, punya hak masing-masing. Tuh hebatnya tuh. Ditanya sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir deh, kata Rasulullah, ra'aitu wujuhum masfirah. Aku melihat wajah itu pucat. Fakultu lam takunu mardo falam asfarat wujuhakum. Kemarin sebelumnya aku tanya, kamu katanya nggak pernah sakit, kok wajahmu pucat? Mencet aja udah pucat muka saya. Ya, pucat, sakit dikira pucat. Nu mencet jangan dimasukin ke apa itu? Katanya kamu kemarin nggak sakit, kok kenapa sekarang kamu pucat? Apa jawab mereka? Qalu hada min khaufil mauti. Jawab mereka cuma satu, saya takut mati tuh. Padahal kematian di dalam desanya, kematian di dalam negerinya satu hari itu cuma hanya nggak setiap hari, cuma sesekali orang itu mati, Pak. Takut kayak kita kemarin 2 tahun yang lalu, betul nggak? Assalamualaikum, pucat, langsung muka kita langsung pucat, gemetar. Siapa lagi yang mati? Innalillahi wa inna ilaihi. Isidoro Luja, innalillahi. Ya al-barokah, innalillahi. Ya al-barakah, innalillahi. Ya al-ikhlas, innalillahi. Di blok F, innalillahi. Matu, pucat wajah kita, stres, sampai banyak yang jemur. Ya kan, karena takut mati. Gak usah takut mati mah. Ustaz juga sakit takut Mati. menangis. Yang nangis bukan saya. Kalau saya emang gak nangis, cuma sedih aja. Itu mereka cuma satu, Pak. Cuma kematian jarang-jarang, tapi subhanallah di mereka takut mati, pucat wajahnya, takut tentang kematian. Kenapa? Mereka bukan takut mati, bukan takut dikubur, bukan. Karena mereka takut mati karena tidak beriman, takut tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alah, kalau kita mah biasa-biasa aja, betul. Kalau orang takut mati, Pak, nggak mungkin ada di depan TV, betul? Betul? Nggak mungkin ada di depan TV nonton sepak bola. Kalau orang takut mati berarti ada di majlis malam zikir kepada Allah Subhanahu. Jangan disimpan itu, ya. Biasa, namanya hobi mah nggak apa-apa. Saya lupa tuh. Tapi tadi kalau saya ingat saya pura-pura masih sakit sebenarnya. Lupa saya. Diingetin sama Ustaz Subhan. Nonton apa sepak bola? Ya, emang ngomong sakit apa aja.
Bukan ilmu. Emang kalau hobi itu susah. Saya hobi juga Pak. Hal-hal demikian begitu. Apalagi kalau Indonesia. Ya Allah. Pak Haji nggak tahu dia. Tapi kalau tali Pak Haji tahu, lah mau nobar kita nggak usah ngaji dulu. Habis selesai baru ngaji. Nobar dulu kita bareng Umi Pak Haji ya. Oh saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa Pak? Di mereka yang sedikit sekali jumlah kematian, mereka takut akan kematian. Bukan takut kembali kepada Allahnya, bukan takut karena kematiannya, tapi takut membawa dosa. Takut matinya su'ul khotimah. Sekali lagi, yang namanya mati itu adalah sebuah keniscayaan. Jelas? Pasti yang makhluk ini semuanya pasti akan mati. Yang gemuk mati, yang kurus mati, kameramen mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa kulli sahabatin rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan na'iwahu wa yubil majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kami yang bagi di jalil wa jalil karim mu'alim saudari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turijina biha min jami'il ahwali wal ahwal wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha as-salawat min jami'il khairati fil hayati wa dharmat. Rabbana taqabbal hasil sahaba maqarana minal qur'anil azim wa mahalalna wa mastaghfirna wa masalina qabli bidas sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan warahmatan ajilatan barakatan ila hadrati habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sama ila awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in tabi'ina wal ulama minna wal musannifin wal mujahidina bisabilillah wal malaikatil muqarrabin khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalil summa ila ruhi walidina wali abaina wali ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wali madina wa wali wa khususan ila ahli burda ahli burda mulina wa dan muslimina wal muslimat min masyarikil ardi ila maghribiha bariha wa bariha sana khususan alil jamaah khususan alil khair kasih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fid jasadina wa ijadatan fid dinina wa barakatan fid rizqina wa tawbatan nasuha qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakharatil maut wa najatan minna wa kulli syarr. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas sholihin Rabbi hab li minas sholihin Rabbi hab li minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizan ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah majelis kita malam hari ini. Kita berdoa sekali lagi, mudah-mudahan semua yang kita baca, doa yang kita panjatkan, Allah sampaikan pahalanya semuanya teruntuk almarhumah orang-orang tua kita yang sudah meninggal. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.